Granay. Ibalik na ko granay. So, ibalik na ko guys. So, dugay ko wala na ka upload kay busy yan na. Busy daw. Okay, so we gonna escape the helicopter. Ah. Gusto to ko mag-extreme mode. Extreme mode. Okay, faster bayot kaya ako ang nirecordan bayot ay na gamay na lang akong nirecordan bayot kaya basig Granny ha. Granny? Bayot ka. Ow! Okay, bahala na sa ganito dala palakwa lang na siya kay tuta sige man na siya sunod-sunod kaya nar kan kapo ko no basig dili. Uy, grandpa dili mangatik bayot uy. Bad man ang mga tiktoy. Ay! Sorry, day. Abi na nangatik ka. Since, wadi ka nangatik, day. Pero ba't na kag naong, day? Kung nawala na lagi ka nangatik, pero ba't di kag naong? Of course. So, tanaw siya ta. Na-stand ka diri. Naa, di ba? It's so easily. Uy. Murag, last pa rin ako. Upload da kay Murag. Guys, first, ka lang guys. I feel na last ni na ko upload kay eskwela na may Lunes. So dagay-dugay pa ko di maka-upload. So we're sorry. So siyempre eskwela na ta Lunes. Dugay na sa to di ka-upload. Cause why not? Cause pretty. Ibang backshot kanina mga animalan eh. Gwapa ko no sila kunuhay. Dili na ba? Basi gatuo ka gala ni gwapa ka. Basin lang ha. Ay do pag tutuo ba yun? Kay na. Oh, na glass piece. It's so easily. Granny. Bayot. I-backshoot. Oh my god. Granny excuse. Oh my god. Grandpa? Dili bayot ha? Ay sugod bayot. Uro. Higda. Ambil mong susi. Batik ka gamong. Char. So guys, na ay glass fuse easily kay mutakas. So na gasoline. So marag makatakas gyud ta for today video guys. So naon sa nina to diri ablihan, then we're gonna abli the all na nakasira ka para og naa sila nyo stand gun shotgun makatago pa ta diba dili na ta magsigig open. So yeah. Okay, walay weapon kinya na helicopter dala guru. Since ito siya siladaan sa then we're gonna this and ladaan sa to na to guys kay ngano guys. Ngano ug ato tong kuan guys di na to siladaan niya. Sulod ratag ditso na atong yawi na sa taas dili na siya kakuan bayit. Okay, so we're gonna go. Okay, so both steering wheel magamit din na bayot ha. Magamit na. Ina ko og magamit na ha. Dili ba naman nagamit bay. Okay, crowbar. That's all. Char. Okay, basta lagi weapon. Hala na lang wala man. Pagwapa lang mong graniha mo ha. Di ba mo gwapa? Basta katuo mo. Ako di maabli. Ano ba? Lugaya anyway. So, ito na siyang ibutang dito. We'll drop. Para mato na siya. Then, may gana. Complete that. Kaya basin ay weapon kidara. Kaya since dito madyo na siya makuha. Yes, it's a proportional.
Sure ka, proportionate tawag ka na. Sige ron, ariron mo. Kay na. Gatoo mo, gwapa mo. Char. Okay, so we gonna close that. Para dili ka ari si Grandpa. Char. Magkari na siya, eh. So, yeah. So, we gonna all the time. Hala, 5 minutes da yun. Akong time sa pag-record. Grabe naman yun, tay. Okay, let's go. Yeah! Uy, kiba kung naakadara bayot. Adyo ko gulabdi bayot. Kung mo kung labdan bayot ka na. Mas ko anong pataka bayot. Uy! Basta, pakun pataka dahi. Tukun kita. Gusto man kumuhag di magdan pa. Pero sa liog, char. Ay, day. You're welcome on my house. Di ko ay patignan niyo mo. Ay, day. Kigatuom kagwapa ka. Ari, uy. Okay. Is there Grandpa? Grandpa is there. So, wait guys. Ay, sigpamatid bang kabuang, uy. Nay! Awa! Sigpamatid, uy. Namatay nun ko. Okay. Namatay ko kay tungod na rin kong ate. Sigpamatid. So, we gonna get the picture. So, ang kailangan guys is glass pills, gasoline, and duct tape, and hip hip hooray! Hip hip hooray! Okay. That's all, and thank you. Thank you. Thank you, uy. Namatay ka. Oh my God. So, guys, this is our new victim. Grandpa namatay. Ha! Kaya ito na siyang inaugang picture. Then, Granny? Granny? Hoy! Ari bayot, dili mag-ara-ara, day. Basin ka tuo, di kita pat yun. Basin lang. Basin lang gigatuo ka, Granny. Sis dara, Granny. Granny, dili lagi magbarog matulog. Dapat, anak sleep well, like sleep well. Anak na good. Manong gwapa. Okay, so, duct tape. Na may gasolina o glass fuse. Duct tape na lang helicopter key. So, I know na ang helicopter key kay na helicopter key na adira. Sige, kakuan ay. Yeah, wait. Okay, so we gonna put the picture and the bakokang bani. Sigan pa di ay bakokang. So we gonna get the picture and the assembly. Sana all assembly. Ug makita ni akong helicopter diri. Oh, di ba? Naada yun. So duct tape na lang kulang, guys, para makatakas na ta. Pero ato patong kupituhon ang picture, then we gonna shoot down sa to. Okay, so we gonna put in this. So diri na to siya iput, kaya ato na siya ngabihan unya. Okay, so rin na sa ta. So we gonna open the box. We're gonna open the box into the M-Zelly. Okay, duct tape, good. Magamit na nato. So, okay, kumpleto na, guys. Ato ang kailangan na lang is kumpletuhon ang picture and shoot the katong pag shoot. Basta kato. Mama.
para makatakas na ta. So, kaon sa na to ang crowbar, guys. Pasi na dito ang weapon key. Since, guwapa man ta. Kamu dili, char. Okay, so, this here. We gonna here. Uy, nasiguro ni. Uy. Granny, murag gwapa. Dili ra ba? Granny, grandpa. Hala, sunod-sunod ang babae. Bro, you don't need to follow me. Try! Follow me. Sa TikTok na lang i-follow. Try. Sige, gora, ora. Okay. Granny! Sige, sunod. Mura o gwapa. Dili ra ba? Granny! Try! Di pa ka na, Granny, gikantahan ka na ako. Batig ng version. Ow! Oh my God. Silang duha. Okay, good. Kana, that's all. Thank you. Oh! I'm waiting ka. Okay, manang good, grandpa o granny. Dapat kamo juduha na diraday. Kay para anak balik. Oh my God. Wala na sige gukod ako usa. Basta na ang weapon kay diri. Tago mo, granny. Ay. Kani? Sipke? Ano siya gamit? Helicopter manual. That's okay. Okay, so weapon key na lang. So magawa sa ta, guys. Do you want to play hide and seek? Unsa ka, oy? Oy, granny na unsa ka. Nay, asa man tong a piece of picture? Nadira? Wala, sad. Uy, asa to? Asa man to, eh? Now, ara dayo. Oh, sumara ta, guys. Mama! Goy, pakini mo ground na pa. Dili, agad sunod ground pa, bi. Magkwapa, uy. Dili na ba? Aliday, sunod. Karon ka mo sunod. Pagdali, uy, ara na ka mo tunga og wala ko stand gan ha. Maruke ka. Backflip. Backflip daw. Black shoes de ka, granny. Sure. Sana all black shoes. Kasad, gusto sad ka? Gusto sad ka, ha? Yatak ka. Hawa mo, B. Okay, hulaton ta mong respawn. Bahala mo. Okay, nakompleto na rin ako, guys. So, yeah, let's go. Kamu graniha mo, ha? Dito pa ko bayot. Okay, so, I'm so pro cause, pro daw siya, oh. Okay, so, wala pa ni weapon ko dire, maglahog jud ko. Char. Sunugon din ako unyang makatakas ko, granny, ha. Okay, mura jud na siya. Oh, diba? Weapon key is here. Weapon key is here. So, bantay lang. Ichuchara mo. Ichuchara daw. Uy, granny, grandpa, gwapa day mo. Dili man. Mo sige pag inisog bayot ka dili mo gwapa day. Okay, so easily yan. Naara dyan dito. Dito lang dyan siya nakuha, guys. So ito na siyang ibutan dala. We gonna get the glass fuse, then we gonna put the glass fuse in the lighters. Char! English man. Taka na pag English, boy. Okay, niligid na siya daraday. Makita na ako siya ganina. O di na ako makita. Malas ko. Nanong kaintanan kay ko.
Okay, Granny. Hands up and down, then patyunta ka. Okay, so Granny. Bayot. Sorry. Okay. We gonna go to the here. We gonna go here. Then pakita na to glass piece bayot. Ay glass piece kanang helicopter kaya saan ako gibutang. Taka na ba kong butang guys, di ba guys? Kaya ang helicopter key nasa taas guro. Then ang duct tape kay ambot asa to. Nadya pun dira sa. Okay, duct tape og helicopter key na dira. So kung asa na to, iputan na siya dira. Ang helicopter key iputan na siya dira. Then ang kani duct tape iputan po na siya dira. Ana, perfect. Dili. Ato siyang i-arrange guys. Nay, ayaw dara. Kaya maligid niya ka. Buang man. Ana. Sa baon na to day para mong gawas sila. Granny, grandpa, granny, granny, oh granny, grandpa, oh. Char! Okay, sapat yun sa nila to dili guys. Hantang wala pa sila cause why not? Or maybe okay, ano siya? Ay, buang. Isa guys ha. Di ko ninyo matik eh. O diba? Di ko ninyo matik. Di ko ninyo matik. Awa, mawa man na guys, awa. Anam nagwa ron. Awa. Awa, diba? Anam magwa. Okay, so kuhan sa itong glass piece, guys. Guys, this is the escape of helicopter and day 2 ta. Day 2 pa. Then naka-escape helicopter. Diba? It's so easily. I'm so pro right now. Try. So, right now, dapat natin itagak for remembrance buong. Kay Butki para mawari sila. Ana. Faster, Granny, Grandpa. I'm waiting for you. Waiting for you. Ligaya, uy. Dukaan magkunan niya, Granny, Grandpa. Dali, Ibi. Tabo ang gid. Okay? And that's all. Thank you. Ano yung buong dalaw? Magpa-backshoot. Guna siya. Ano magpa-backshoot man, Granny? Oh, nadaling guwapa, oh. So, asan na ito siya butang, guys? Maybe, okay. So, ato na siyang ibutang sa taas. Then, kuha na itong gasoline dito, guys. Okay. Dili mo ligid. Ara kabe. Ay, bugo dito. Bugo agyud, uy. Ara. Then, ang gasoline. Mahal lang gasoline na igbot ang lubot. Okay, kane. So, makatakas na ta right now, guys. Don't worry, guys. Kasi makatakas na ta. 19 minutes, ha? 19 minutes na makatakas na. Okay, let's go. So, we gonna put this into the
Macroin. So, patyin sa nato sila guys. Usa ta ma-escape. Diba day 2 pa ta guys. Like, bati kayo day 2 pa ta niya. Maka-escape din ta. Dapat na ay remembrance. Ana. So, patyin na to sila before ta ma-escape. Cause, hala na ay grenade! Ayan na grenade. Is that you? It's me. Pahak. Try. Okay, open the door then. You gonna put that into the there. Putra na ba yun ha? Bante mo buto na. Ba't yun dito ka? Okay, so first we gonna gasoline and put the fuel. Try na fuel ay pero dama kaayo. Faster! Faster! That's all. So, ibutan nito siya sa sulod guys para, di ba, ikasakay na to, buto ta. Charis. So, kung ano itong duct tape, was na yan. Why not, di ba? So, kung ano itong duct tape, then, kaning helicopter key, arasan na siya, then, ang duct tape na yun, para maka-escape na guys. Okay, granny kan pa, bayot! Bayot, bye. Diba? It's always lang. Perfect. So, first, kung ano na to siya. Kanin, Ariana Grande nila. Sure, Ariana Grande pa attacking niya. Okay. Granny, Grandpa, where are you? Where miss you? Where miss you? Talaga ba? Where miss you? Granny, Grandpa, Granny, bahu. Oh. Ah! Oh! Ataki patay pagitanggan pa. Pero kira na ay dito pabitaw na makatakas na ta. Bantal ka granay ka ay grandpa ha pa. Well, sabne. Odds. Dugaya sa odds. Uy, 1 hour man sad. 1 hour jud siya ang odds, guys. Ako siyang gipost ang record para dili makauan. 1 hour jud siya, day. Grabe naman yung odds na yan. Yahay ka kagranihan na kay odds. Ako wala. Try. Dibito guys, dibito kay odds akong video. Okay, magpapatay lang ta. Cause why not? Diba? It's so easily kaya. Easily? Oh, Gwapa mo? Tanaw lang na to. Kinsa mas gwapa na to. So, maari ta guys, baunhanay mini grandpa mo to CCTV footage. Nanay. So, wala siya daradoy. O, diba ako na una? So, escape na to guys. So, guys, thank you for watching my videos. Then, don't forget to like and subscribe. And, marato. So, see you to my next video. Bye. See you to my next video. Okay, Granny Grandpa, escape na ko sa helicopter. Wasa ko na sila biasa. Faster mo day kim bangkai. Hey, Shalon is late. Oh, ando ka oh. Slay Granny Grandpa. Slay. So, ora to guys. Thank you for watching. Bye.